ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تخیل باوجود رکھتے ہوئے پرواز کرتا ہوں، وصول اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر یارو، خدا کے نام سے جلسے کا میں آغاز کرتا ہوں۔ حساب حشر میں پروردگار مت کرنا، میرا لباس بدن تار تار مت کرنا۔ گنہگار ہوں ہے ہر سزا قبول، مگر نبی کے آگے مجھے شرمسار مت کرنا۔ ممبر نور پہ تشریف فرما محترم مکرم مستند علماء کرام، شورائے اسلام، سامعین اہل سنت، عشاقان حضرت بھولا شہید رحمۃ اللہ علیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل مبارکباد ہیں آپ کہ آج کی رات آپ کی آماج گاہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و فیضان بھولا شہید کانفرنس کے 13واں عظیم الشان اجلاس میں محبتوں کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ مقدر کا دھنی وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے مجلس میں تشریف فرما ہو، اور جس بندے پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے تو اپنے اور اپنے محبوبوں کا ذکر کرنے کا سلیقہ اور وقت عطا کرتا ہے۔ اسے مقدس کی عظیم الشان رات دارالعلوم فیضان بھولا شہید مدرسہ شہیدیہ کی جشن دستار حفاظ حفظ قرآن کی یہ تاریخی اجلاس میں آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ رات کے 9:30 بجے ہیں۔ اب جلسہ یہاں سے شباب کی اور بڑھنا چاہتا ہے۔ سسرام کی گلیاں، سسرام کی وادی، جلسے جلوس کا شہر، آپ کی سماعت عشق و عرفان سے معمور۔ سال میں نہ جانے کتنے جلسے ہوتے ہیں اور کتنے اچھے علماء اور خطبہ کی خطابت اور شاعری سے اپنے آخرت کی زلفوں کو سنوارتے ہیں آپ۔ آج ایک اور حسین رات آپ کی محبت کی گود میں آئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس رات میں بھی کچھ نعمت کی شکل میں آپ کی ہاتھ آ جائے گی، اور پھر یقین جانے مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے دامن میں بہت سارے محبتوں کے گلدستے صبح کے تک نمودار ہوں گے۔ اگر آپ نے اچھا جلسہ سن لیا تو مجھے یقین ہے صبح میں گھر کا راستہ بھول جائیں گے، مدینہ شریف کا پتہ نظر آئے گا۔ ممبر نور پہ اس وقت قاری خوشنان معطر ذیشان خطیب جادو بیان حضرت قاری سلطان رضا صاحب محتمم ادارہ تشریف فرما ہے۔ قاری خوش فکر محترم جناب حضرت قاری غلام جیلانی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ دھیرے دھیرے نظامت کے پائیدان پہ میں کھڑا ہوں گا۔ ہندوستان کے وہ تمام خطبہ شعراء جن کا نام آپ نے اشتہار میں پڑھا ہے، سب کے سب تشریف لا چکے ہیں۔ جلسے کی یہ سب سے پہلے کرامت اور سب سے پہلے کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو لوگ کھڑے ہیں اگر وہ ادب کے ساتھ اپنی جگہ لے کر بیٹھ جائیں تو بڑا اچھا ماحول ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں یہ ناظم کہاں سے آ گیا، دبلا پتلا پتہ نہیں کس انداز میں بولتا ہے۔ گھبرائیے مت، میری بیٹری دھیرے دھیرے گرم ہوتی ہے، اور جب چارج ہو جاتی ہے تو رات کے 4 بجے تک میں آپ کی بیٹری کو ٹھنڈی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ تو شروعاتی دور ہے، تھوڑا سا ادب کے ساتھ ادب کے دائرے میں اپنی جگہ لے کر بیٹھ جائیں۔ بہت ساری کرسیاں خالی ہیں۔ آپ اگر میلاد شریف میں پاکیزہ اور ادب کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر لکھنؤ کا اس شاعر کا شعر یاد آ جائے گا کہ قدم قدم پہ اجالے اتر کے آئیں گے، تیرے نصیب میں تارے اتر کے آئیں گے، سہارا بن کے نکل گھر سے بے سہاروں کا، تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے۔ حضرات اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ جو راستہ یہ ہے سامنے تھوڑا سا اس کو چھوڑ دیں تاکہ آنے جانے والوں کے لیے محبت کا ماحول بن جائے، انہیں سلیقے سے بیٹھنے کا پتہ مل جائے۔ آپ بھی اپنی جگہ لے کر بیٹھ جائیں۔ جن لوگوں کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے وہ ٹوپی رکھ لیں۔ یہ ادب اور پاکیزہ اجلاس ہے، یہاں پہ جنت کا راستہ نظر آتا ہے۔ اور جن کے سر پہ ٹوپی رومال نہیں، روپال بھی رکھ لے۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ کسی سے ادھار بھی لے سکتے ہیں، صبح میں دے دیجیے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ورنہ اکثر جلسوں میں جانے کے بعد یہ حادثے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ جلسے میں گیا تھا میں، ایک شخص کہا کہ بھائی جان آپ سر پہ ٹوپی رکھ لیجیے، تو انہوں نے کہا جناب گھر میں ٹوپی چھوٹ گئی۔ بڑا عجیب المیہ ہے آج کے اس دور پرفتن میں۔ امنگ و شوق میں فیشن پرستی چھوٹ جاتی ہے، ذرا سی عمر بڑھتی ہے تو مستی چھوٹ جاتی ہے۔ ہمیں سفر میں جانا ہو تو ٹکٹ کا دھیان رہتا ہے، مگر جلسے میں آتے ہیں تو ٹوپی چھوٹ جاتی ہے۔
सर पे टोपी रख लें और अदब के साथ बैठ जाएं। यहाँ से मैं निजामत के पायदान पर खड़ा होना चाहता हूँ और जलसे को शबाब की ओर ले जाना चाहता हूँ। मोहतरम हजरत मोहतमिम इदारत की दावतों की पुरखुलूस काट पाकर जमाल अख्तर की पहली हाजिरी आपके इस पाकीज़ा इजलास में हुई है। यहाँ से आपकी समातों को अपनी निजामत की ओर खींचकर मोहब्बत के साथ मदीने शरीफ के रास्ते पर गामजन करना चाहते हैं। अगर वाकई आप भी अपनी जगह तैयार हैं, हिंदुस्तान के बहुत अच्छा नगमा सरा सराम की जमीन के निकला हुआ एक खूबसूरत शगुफा नात या शायरी के खुशबुओं का एक अजीब मजमुआ मोहतरम जनाब जाकिर हुसैन सहसरामी भी तशरीफ रखते हैं। दीगर खुतबा शुरा की हाजिरी होने वाली है। अब यहाँ से मैं किन किन को आपके हवाले करूंगा ये तो बात का पता बताएगा, लेकिन इस वक्त निजामत के साथ आपकी समाज जुड़ी हुई है। मेरे साथ लगे रहिए, पता नहीं कब बीमारी है कि कौन से कब वक्त में अच्छे शायरी कर दूं। इस वक्त मेरी ख्वाहिश है कि थोड़ी सी अपनी बेदारी, अपनी पुरबख्श और अपनी बसारत भरे भरपूर नम आंखों से इसके रिसालत की आवाज बुलंद कर दे तो निजामत का एक दो कतरे की अच्छी शायरी आप तक पहुंच जाए। सर हाथ उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा अपने हाथों को लहरा कर बोल दे या रसूल अल्लाह। जिनके हाथ अभी तक नहीं उठे हैं एक मौका और है, जिनके हाथ में अगर खैनी है तो मत उठाइएगा, इतनी दिक्कत होती है। मुजफ्फरपुर के जैसे में मैं गया था, एक चचा खैनी बना रहे थे तो बगल वाले ने कहा थोड़ा सा हमारे भी, तो थोड़ा और बढ़ा दिए। बगल वाला बोला थोड़ा और हमारे भी। इस तरह करते चचा की हथेली भर गई और जब मैंने कहा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलिए, जब चचा ने हाथ उठाया तो कितने लोगों की आंखों में खैनी पड़ गई। साहब मार बहुत हुआ, जलसा संभालना मुश्किल हो गया। तो ये खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिएगा। एक चचा ने तो डांट के मुझको कह दिया दिल में अजीब सी बेचैनी है इसीलिए तो हाथ में खैनी है, समझ रहे हैं। तो हम उससे ज्यादा नशा देना चाहते हैं, नबी के इश्क का शराब पिलाना चाहते हैं, मोहब्बत का ऐसा सीना अदा करेंगे कि अगर आप बैठे बैठे मदीने शरीफ के गलियों में महसूस करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपकी समाज मेरी निजामत से मुसाफा कर ले, हाथ उठाकर नबी के नाम पर यह एहसास करे जमाल अख्तर आपका नाजिम देखे न देखे, मदीने वाले मुस्तफा तो हम सबको देख रहे हैं। अगर ये यकीन है तो लहराए हाथ और अपने मुस्तफा के नाम पर हाथ को जुलूस बनाए और जरा सा कह दे या रसूल अल्लाह, और एक मरतबा बोल दे या रसूल अल्लाह। कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का। यहाँ से मोहब्बत, यहाँ से आपकी समातों की थोड़ी सी दुआएं इंशाअल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह। और दिया नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने भोला शहीद, माशाअल्लाह। ये भी खोल सकते हैं, इसको खोल दीजिए। मेरा मुंह में पता नहीं चलता है कि हम कहाँ से बोल रहे हैं। हाँ, मैं एक जगह दुकान में एक सरदार जी गए थे, बोले मैं चावल दो, मुझे दाल दो, मुझे ये दो, मुझे सब। जब वो लिस्ट बना दी एक बच्चा बहुत गौर से देख रहा था। सरदार जी ने बोला तू क्या देख रहा है इतना गौर से? बोला हम ये देख रहे हैं सरदार जी कि आप बोल कहाँ से रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको हटा देते तो मुझको पता चल जाता कि लोगों को समझ में आ जाता। वैसे आपका साउंड बहुत मशहूर है। हमारे मोहतमिम साहब ने मुझे गले में माला पहना दिया है, अल्लाह का फजल है। चेहरे पे आशिकाने रजा का निखार है, अहले फजा में देखिए रंगे बहार है। ये सब करम है भोला शहीद का है दोस्तों, मेरे गले में देखिए फूलों का हार है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा जल्दी से इसको हटा दे, हम अपना काम तेजी से कर लें। काम करने दो, तुम अपना काम कर, इसको भी अपना काम करने दो। हाँ जल्दी से नट खोलिए, जल्दी से नट खोलिए, वरना अगर हम नट खोल दिए तो आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने भोला शहीद, मदरसा शहीदिया। सुभान अल्लाह। साउंड बहुत अच्छा है और आपको कोई जाने न जाने, आज हम इतना आपको जानकार करा देंगे कि इंशाअल्लाह इस साउंड को पूरी दुनिया पहचानेगी। ये लेवल से क्या होता है, ये बोर्ड से क्या होता है। पत्थरों का खौफ क्या, कह दिया तो कह दिया, खुद को हमने आईना जब कह दिया तो कह दिया। हम किसी इंसान से कोई तलब रखते नहीं, देता है मेरा खुदा जब कह दिया तो कह दिया। माशाअल्लाह, इसलिए खुदा भी इसका अता करता है, टेंशन मत लीजिएगा। ये उसको उठा लीजिए, लग रहा है कि हम सेहरा पहन के आए हैं। उठा लीजिए आप, माशाअल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी माला पहना दिया, सेहरा भी लगा दिया, अभी निकाह ही बाकी है जो अगले साल हम कर लेंगे। इसको हटा दें इंशाअल्लाह। नात का शेर, पहली निजामत का पहला मिसरा, ससाराम की जमीन पर इसके रसालत के बागीचे में मोहब्बत रसूल के चमन में एक फूल जैसा शेर पेश कर रहा हूँ। मुझे बता दो कि शेर कैसा सुना जाता है, तो जमाल अख्तर आज शेर पढ़ के बता देगा कि कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का।
आवाज आनी चाहिए, आवाज जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, कुरान पढ़ रहा है खुतबा रसूल। ये नौजवानों की जमात, इनको क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं? शाह सलाम के जवानों को सलाम। मैं कहूंगा अपनी फितरत से लड़ नहीं सकते, बुरे कामों में पड़ नहीं सकते। जो बच्चे खुदा का खौफ रखते हैं ऐसे लड़के भी लड़ नहीं सकते। क्या बात है, ऐसे लड़के माशाअल्लाह। कितनी बुलंदियों में है चर्चा रसूल का। शेर मैंने पढ़ दिया, सुभान अल्लाह पढ़ना आपकी जिम्मेदारी। जरा जोर से अगर तकलीफ न हो तो उससे सलाम की आवाज आनी चाहिए। एक मरतबा हाथ में लहरा कर जरा कह दे या रसूल अल्लाह। कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, कुरान पढ़ रहा है खुतबा रसूल का। पूछा मैं चांद से के इतना हसीन हो क्यों, बोला कि मैंने चूमा है तलवा रसूल का। पूछा मैं चांद से के इतना हसीन हो क्यों, बोला कि मैंने चूमा है तलवा रसूल का। हजरत आपकी समातों की खेलियां करती हुई निजामत के माहौल से मिलती नजर आ रही है। इस वक्त मैं चाहता हूँ थोड़ा सा सब्र करें। हिंदुस्तान के वो तमाम तर नगमा सरा जिनकी नात या शायरी की खुशबूदार फूल शोहरतों के आसमान का चांद बन चुके हैं, वो तमाम के तमाम शोराए किराम इससे जो मोहब्बत पर करीब आने वाले हैं। इस वक्त मेरी ख्वाहिश है नात या शायरी से पहले, नात रिसालत से पहले हम दीवार ताला के लिए, कुरान मजीद से बज़्म पाक का आगाज के लिए, जलसे की शुरुआत के लिए, कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा के लिए कारी खुशहान मुअत्तज़-ए-शान हजरत कारी जनाब मोहतरम हजरत गुलाम जिलानी साहब किबला मदरस मदरसा शहीदिया शाह सलाम को बारगाह में मोहब्बतों का खराज पेश करता हूँ। वो तशरीफ लाए, इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सच पूछिए तो अब एक मेहमान आ रहे हैं, अदब से बैठिए, हाफिज़ कुरान आ रहे हैं।